strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. Pero I know, may son na this verse is talk about kung ang isang katao himong strong sa Ginoo, himong takosan sa Ginoo. But we will focus on I, the Lord, will hasten it in His time. Yes. So hasten, what is hasten, my son? In sa Google, ang iyang gihatag nga meaning, hasten is speed up, expedite, quicken, or rush. Pero kung sa Bible po siya mention, it says there na, make it come quickly or act with a speed. Pero in our own language naman mention, kay pagdali, agad-agad, karon dayon. Pero mention sa verse, nag-ingon sa ang Ginoo, I, the Lord, will hasten it in His time. Sometimes atong kinabuhi mention, nag-focus lang ta sa hasten, nag-focus lang ta sa pagdali, sa agad-agad, kanang gusto na to nga, kanang iniguman sa tong ampo, karon dayon, gusto na to nga, iniguman sa atong prayer, after sa tong prayer, dayon ang tubag sa Ginoo. But my son, always na ito makalimutan ang kanang always na ito makalimutan, my son, ang sumpay ana nga verse, my son, which is in His time. In His time, what does it mean, man? It means there is a set or an appointed time. Yes. Amen. Kung dito na ito, my son, waiting period sa ating mga prayers. Amen. Mag-wait ta for the right time para na itong mga prayers, my son. Kaya sa Isaiah 60:22, ang Ginoo nag-ingon man, wala man siya nag-ingon, my son, na I, the Lord, will hasten it after your prayers, after your pleas, after your cries, after your reach out sa iya, my son. He said there, my son, na in His time, ako ang pagkabuhaton agad-agad para Amen. Amen. kaya ang God's perfect timing, my son, wala na siya nakabase sa atong deadlines, wala na siya nakabase sa atong pagiging impatient, my son. Nakabase na siya sa iyang plano, my son. Amen. It is a reminder for us, my son, na God is never late, never early, dili po siya late, my son. He is always on time. Amen. If your prayer right now, napakay mga prayers, my son, na kanang ni tubag sa Ginoo is wait lang sa Ginoo, my